Welcome to Ingwa News. Chief Minister Pramod Sawant presented the Swabhiman Goa Police Awards organized by Rajshri Creation in the presence of MLA Govind Gowde and senior officials. He lauded the courage, discipline and commitment of police personnel in keeping Goa safe and peaceful. आमी पळयता की फाटली 5 वर्सां घडये कदाचित आमी सगळ्या जाणांक गव्हर्मेंट आमच्या अवॉर्ड फेलिसिटेशन्स जे आसता तातूंतल्यान एकोमोडेट करूंक शकना. खुबशे जाणांच्यो सर्विसीस खूब बऱ्यो आसता, बट सगळ्याच जाणांक सगळेच फावटी सरकारी डिपार्टमेंटांतल्यान पुरस्कार मेळटात अशें ना. बट ह्या राजश्री क्रिएशनच्या प्रायवेट स्वाभिमानी पुरस्कारांतल्यान तांकां अवॉर्ड फावो जाता. खूब ट्रान्सपरंट रित्या खूब बऱ्या पद्दतीन तांचें सिलेक्शन केलें वता. राजश्री क्रिएशन्स हांचें हांव अभिनंदन करता आनी त्याच बरोबर तुमचेय सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता. खाकी वर्दी हाजेर उलोवच्या पयलीं म्हाका दिसता बाबवर्धन कामत हांणी आपल्या चल्यान बाबाक बरयल्लें पत्र ताणें जितक्या बऱ्या पद्दतीन वाचलें ताजेर हांवें आनी वेगळें उलोवपाची कांय गरज ना. खूब बऱ्या पद्दतीन ताणें खाकी वर्देचें एक्सप्लेनेशन हें खूब 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 बऱ्या पद्दतीन केलें. हांव वर्धन कामत हाज्या खातीर येता तुमी एकदां ताळयो वाजोवच्यो हें हांव खूब मुद्दामून मेन्शन करता, कारण बऱ्याचशा जाणांक खाकी वर्देची किंमतूय खबर ना आनी खाकी वर्देच्या बद्दल आसलेलो रिस्पेक्टय तितको ते दवरिनात. म्हणून म्हटलें हांवें किंवा ताच्या घरांत आसलेली तेजी प्रतिमा, समाजांत आसलेली प्रतिमा आनी तो स्वता त्या खाकी वर्दीचेर डाग लागचो न्ही म्हणून काम करीत आसलेली प्रतिमा ही मराठींतल्यान तेणे आपल्या पुतात बापायक बरयल्लें पत्र हातूंतल्यान पुराय एक्सप्लेनेशन खाकी वर्दीच्या बद्दल तेणें दिलें. सदोदीत ह्या वर्दीक मागीर ते बॉर्डरीचेर आसुनी किंवा विदीन द स्टेट काम करता आसतनी 24 तास ना चवथ ना दिवाळी ना क्रिसमस खंयचोच सण मेळटलो हेजी शाश्वती ना, ना घरांतलें फंक्शन मेळटली हाजी शाश्वती ना. हांव नुकतोच एका म्हज्या पियाक विचारतालो तुजी फॅमिली कित्याक येयली ना काय म्हणून. ताणें म्हाका सहज उलयता म्हणजे हांव सांगता आसतना सांगलें की दोतोर आपूण पावतलो हाजी म्हाका शाश्वती नाशिल्ली. आपूण आपल्या ड्युटेर आशिल्लो आनी त्या खातीर आपूण फॅमिलीक हाडपाक शकलो ना, कारण ड्युटी थंयसल्यान आपूण पावतलो हेजी गॅरंटी नाशिल्ली. बट तरी सुद्दां आपूण तें मॅटर क्लोज केलें. आपूण थंयसरल्या एका बाकीच्या दुसऱ्याक चार्ज दिलो आनी तुमी अवॉर्ड दिता हांगासर ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावपा जाय म्हणून गडबडीत धांवत आयलो. म्हणून हांवें उदाहरण कित्याक सांगलें, बरेचशे फावटी खंयच्या टायमार केन्ना खंयसर आसतलो हें आपल्याकूच कळना. 24/7 365 डेज म्हणजे आमी म्हणटा ती ऑफ ही तेंच्या कडेन केन्ना नासता. अशें खाकी वर्दीचें खूब बरें वर्णन ताणें खूब बऱ्या पद्दतीन केलें आनी ताची जपणूकाय करपा खातीर आमीय बी सगळ्या जाणांनी त्याच पद्दतीन तें काम करता. हांव तुमच्या सगळ्यांचें खरोखरूच मना पासून खूब खूब अभिनंदन करता. हांव चड वेळ उलोवचो ना. म्हाका खबर आहा की बरोच वेळ हो कार्यक्रम चालू आसा आनी ह्या चालू आसलेल्या कार्यक्रमान उरलेल्याचे अवॉर्ड सेरेमनी हांगासर जावपाचें आसा. जाल्यार तांच्या खातीर हांव तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. अवॉर्ड दिवपाचें आसा तांचेंय बी हांव मना पासून तांचें अभिनंदन करता. गोवा पुलीस डिपार्टमेंट हांचे अचिवमेंट जर तुमी पळयत जाल्यार बरेचशे फावटी ते अचिवमेंटाच्या बद्दल खूब कमी लोक उलयतात. एकदां पत्रकार किंवा बाकीचे जाण सुद्दां तांच्या म्हणजे बारीकशी चूक जायत जाल्यार तेजे व्हडल्या माथाळ्यात छापता. बट तांच्या मेळयल्या ह्या अचिवमेंटाचे खूब व्हडल्या माथाळ्यात तेंच्यांनी छापपाची गरज आसा. हे जर पळयत आसत जाल्यार पुराय भारत देशांत हायेस्ट क्रायम डिटेक्शन रेट जर कोणाचो आसत जाल्यार तो गोंयच्या पुलिसाचो आसा. हे तेज्या खातीर एप्रिसिएशन आसा. आयजूय हांव प्राउडली सांगता ज्या ज्या जाग्याचेर वयता आसत हायेस्ट क्रायम डिटेक्शन रेटाच्या बाबतींत गोवा पुलीस खंयसरूच कमी ना. सदोदीत खूब मोठ्या प्रमाणात आमी हे लोकांच्या मदीं सांगपाक जाय. पिंक फोर्स हो जर तुमी पळयशे आसत जाल्यार देशांत म्हणजे स्पेशल टुरिजम फोर्सा खातीर पिंक फोर्स आमचे लेडीज पुलीस ज्या पद्दतीन काम करता हे तुमकां देशांत आनी खंयसरूच दिसून येवचें ना. इट इज ओन्ली एंड ओन्ली इन अवर गोवा स्टेट आनी हें आमकां हांगासरूच दिसून येता. क्वीक रिस्पॉन्स टायम घडये कदाचित खबर ना, कॉल रिसीव केल्या उपरांत तो टायम जाता तितके कमी करप. म्हणजे तो आमी म्हणटा की सेंट्रल लेवलाचेर 9 मिनटां आसा. आमचो प्रयत्न आसा की विदीन द 5 मिनिट्स आमी ते रिस्पॉन्स टायम कमी करून तेंच्या पर्यंत पावचो. देशांत आमी 2 नंबराचेर आसा की जाता तितके बेगीन तेंच्या पर्यंत पावपा खातीर सातत्यान इतक्या पर्यंत आमी काम करता. आमी पळयता की एफिशियंट ट्राफीक मॅनेजमेंट इट इज कंट्रोल बाय अवर ट्राफीक मॅनेजमेंट सेल एट आल्तीन. पुराय ट्राफीक मॅनेजमेंटाचो सेल बरेचशे फावटी लोकांक दिसता की आमचो ट्राफीक पुलीस जो थंय रस्त्यार उबो आसा तोच मॅनेज करता म्हणून ना. आमचे जाल्यार एफिशियंट CCTV कॅमेरा आमी आल्तींतल्यान मॅनेजमेंट करून
आमच्या थंयसरल्या आशिल्ल्या एका इन्स्ट्रक्शन्स दिता की हांगासर ट्राफीक आनिकूय चड मोठ्या प्रमाणात कंजेशन जावपाक शकता, थंय ट्राफीक मुवमेंट करचो, इतके एफिशियंट रित्या आमी इतको ट्राफीक मॅनेजमेंट सेल करता. आणि स्ट्रॉंग क्रायम डिटेक्शन सेल रायबंद्रा आमच्या क्रायम डिटेक्शन ब्रांचीत आशिल्लो स्ट्रॉंग क्रायम डिटेक्शन सेल विथ एडवान्स टेक्नॉलॉजी जितक्यो आसा ह्यो सगळ्यो गजाली आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटांतल्या क्रायम डिपार्टमेंटात सातत्यात केला and which is specially appreciated by the Home Minister of the Government of India, अमित शहाजी हांच्यानी आमच्या खातीर तिके एप्रिसिएशन केला. ही आमच्या खातीर प्राऊड गजाल आसा. बरें, आयजूय आमी पळयता की क्रायम डिटेक्शनच्या बाबतींत खुबशे जाण म्हणजे बँक फ्रॉड जालो म्हणटा आनी अरे आपले पयशे गेले कितें करचें हें कळना, बट तांकां 1093 आसतले किंवा बाकीच्या हाजेर तांकां डिटेक्शन करून तो नंबर सांगप आनी ताजेरूच कंप्लेन रजिस्टर्ड करून घेवप न वता आणि जाता तितके पयशे त्यांचे रिकवर करून दिवप, हे आमच्या पुलीस सेलान म्हणजे आतापर्यंत जे कंप्लेनी करून दिता, हांव 100% म्हणना, बट 50% लोकांचे पयशे जे बँक फ्रॉडांतल्यान वता ते तांकां त्याच टायमार तुमी जर टायमार कंप्लेन दिली जाल्यार त्या टायमार रिकवरी करून दिवपाचें काम हे आमच्या पुलीस सेलात केला आणि इतके प्रॉम्प्ट रित्या ते खूब कामूय करता. आमी म्हणटा जाका कम्युनिटी पुलिसींग इनिशिएटिव्स म्हणजे आमी सायबर योद्धा सारकिली इनिशिएटिव्स पुलीस आमच्या हायस्कूल्स आणि कॉलेजीतले कितलेशेच भुरगे हे आमच्याकडे सायबर योद्धा म्हणून काम करता, जेणे करून आज आता रुटीन क्रायम सुरूंक जात की ह्यो सायबर हातूंतल्यान क्रायम खूब मोठ्या प्रमाणात जाल्ल्यो आसा आणि ह्यो सायबर क्रायम कितें आसता ह्यो लोकांक कळप गरजेचें आसता. म्हणून तर आमी सायबर योद्धा तयार करपाक घेतल्या. आमचे भुरगे जांकां आमी ट्रेनिंग दिता तांकां सायबर योद्धा म्हणून आमी फुडें हाडटा. आमी आज पळयता की पुलिसींतली रिक्रुटमेंट ही ट्रान्सफरंट रित्या रिक्रुटमेंट जावची अंडर द स्टाफ सिलेक्शन. जो प्रॉम्प्ट आसा, जो फिजिकली फीट आसा, पयलेच फावटी आमी पळयता की पुलीस भरती खूब ट्रान्सफरंट रित्या हाजेर पयले फावटी म्हणजे खूब मोठ्या पद्दतीन म्हणजे जायते जाण हाजेर आरोप करताले, पण आज आमी पळयता की जितक्या ट्रान्सपरंट रित्या हो प्रोसेस सुरू आसा, कोणूच तेजेर कसल्याच पद्दतीचो मात सुद्धा डावट घेवंक शकना आणि जो एफिशियंट आसा, जो केपेबल आसा, ताची भरती ही PSI म्हणून जातली, PC म्हणून जातली आणि ते खूब उशेल्या पदाचेरूय वयतले हे सातत्यान म्हाका सांगता आसतना खूब अभिमान आसा. मॉडर्न इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे टेक्नॉलॉजी, मॉडर्नायझेशन ऑफ द पुलिसींग विथ द इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ह्युमन रिसोर्स हे सातत्यात माझ्या पुलिसेंत घडून हाडलेले आसा. त्या खातीर तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर कॅपॅसिटी बिल्डिंग हे सातत्यात आमी करीत आसा आणि म्हणून आमी हे सगळें करता आसतना माय पुलीस इज ऑल्सो द पीपल फ्रेंडली पुलीस. तुम्ही जर सातत्यात पळयशात जाल्यार पयलीं लोक पुलिशेन वचपाक भिताले, आज आमच्या पुलीस स्टेशनाचेर तांकां फ्रेंडली एप्रोच मेळटा. यो तुजें कितें आसा हो एप्रोच म्हणजे सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर विशेष करून आमी म्हणटा महिलांच्या खातीर आमी प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर तुमकां फिमेल कमीत कमी PSI हो तुमकां त्या जाग्यार मेळटलो. तो पॉझिटिव्ह एप्रोचात आमी सातत्यात थंयसर मेळटा. पुलीस वेलफेअर मेजर्स पळोवपा खातीरय बी आमी कमी करूंक ना. तातूंतल्यान आमी हावजींग आसतलें, हेल्थ इन्शुरन्स आसतलें, बाकीचो सपोर्ट सिस्टम आसतलो, ट्रेनिंग आसतलो, हे सदोदीत तांकां दिता. म्हाजें तर म्हणणें आसा की लोकांचो बरोबर सहकार्य मेळत जाल्यार आनिकूय खूब मोठ्या प्रमाणात क्रायम कंट्रोल दवरपाचो सुद्दां आमी म्हणटा की तुमचो अवेरनेस आनी तुमचें सहकार्य हे खूब गरजेचें आसा. आमी जेणे करून म्हटलां की तुमी लेबर आमच्या कडेन रजिस्ट्रेशन्स करचें. आमी त्या पद्दतीन म्हणजे हांगासर रावपी लोक सुद्दां तांचे पुलिशे कडेन म्हणजे रजिस्ट्रेशन जावप म्हत्वाचें आसा. ऑनलायन पद्दतीन आमी टेनंट व्हेरिफिकेशन आनी टेनंट हे सुरवात केल्ले आसा. गोंयच्या समेस्त लोकांनी हे करपाची गरज आसा आणि ते जर केले आसत जाल्यार 100% क्रायम कंट्रोल करपाक देशातले 1 नंबर राज्य म्हणून गोंय हे फुडें येतलें हाची म्हाका खात्री आसा.